fois même là, ça va pas. Ouya Yelamako au Conseil de l'Unité de l'Azawad, HCIA. Doretede, il y a des catégories ici, ton que les mots au lieu de tout. Donc, quand le gouvernement guérit, quand l'accord d'Alger signé non lui, au quoi non luka djeko ka terroriste ou kele, quoi ngou nyini, au terroriste killing, anul de accord signé, noi HCIA. Au kidal kele, à nos groupes signataires killing, au lieu de Beka, Burkina et Niger frappé. Niger président ya Irak fort, avec un service de renseignement et dans l'eau bêta tegela. Terroristes nous attaqué Niger, ou bebo Kidal de, kata Niger attaqué nous klala wisegi au Kidal kelen de konala. Ou adore tede, Mali gouvernement ni mamunu accord signé ko ma kelundo. Ibe mouye ni kono Francis Kabara. Na forako an o jamakulu kelen farali menyonga. Aywa kwanga terrorisme kele o Francis kelen ka nyemaya kono iba e ka fo G5 ko na fatala Américain de nyemadai utara Francis tara na onina ko ka bla chapitre 7 kono an na folo ka di oni fait pour que G5 fana bi se ka nyemaya Américain ni anglais ya ira ko lu sentala ko ma jenay G5 ako bloquera ou kwa siège kumbe sévaré terroriste ou tara ou clotier ou minen cheka boli ko bina san debenda ballabu ko G5 bisigi ballabu ko wora ko gwen tara sigi senu aéroport fan fait l'affaire mamunu na le met terrorisme kelalila olube ka boli ko bina u dogo bamako o koro sisan neni jamtana nun kata sévaré G5 bina bamako aw ni ala cɛ ma bi jigi da nin tɔn kan nin tɔn in boli n'a ma kɛ hɛrɛ min ye 400 millions min bɛ din na n'u y'o fara presse ka aide kan donna bɔ Banjugu Dante an yɛrɛ kɔrɔkɛ ka mankan na nafa kisɛ kelen n'a bɔra tɔɔrɔ anw ma nafa ye G5 Sahel la baasi tɛ an ye a faamuya k'a fɔ Mali bɔli G5 Sahel la Mali de dun ye terrorisme ko a nimayɔrɔ ye siga t'a la G5 Sahel ko banna pewu a bɛ n'a fɔ Niger président Mamadou Bazoum ale y'a fɔ cogo min a ko le G5 Sahel est mort ko G5 ko nin y'a salen ye a ko banna pewu Mali bɔli a la G5 ko banna depuis le second coup d'état au Mali Bamako est dans une fuite en avant qui l'isole en Afrique et nous prive d'une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme. Ko kabe ni sorasi nu ye coup d'état flana ke bandawla. Ko sorasi nu ngoni ube yere nyini de la. U dalangolon te kumashi. Wa ko yere nyini boli o keleme sababu ye bi. G5 jamana u deselembe ka fere soro. Kuma nyoya kono benkola kono yasa ka terrorisme kele. Oh, n'a ma ko Mali bora chien kele au G5 ni a salé. Voilà pourquoi wuli ka job sena oni mo français ou bea ira ka fo Mali jotene na adu magan ka bo G5 Sahel Mauritanie ko Mali fama ko ya bulo da dusuka Tchad présent o nyemo ya be ma mi bolo ni G5 nyemo ya be ale bolo o communiquer ke ka ira ka fo ko tiɲɛ do k'u ye Mali gouvernement ka kuma mɛn nka ko a tun tɛ nin bɛɛ kun bɔ ko olu jamana ɲɛmɔgɔw bɛna ɲɔgɔn ye ka jateminɛli kɛ Mali gouvernement ye hamina ko minnu fɔ ko a bɛna lajɛ hamina ko olu bɛ se ka ta bala cogo min Mali bɛ se ka jateminɛ cogo min Mali bɔlen nin ko in na a bɛna kɛ gɛlɛya ye an balimaw G5 a nafa jumɛn bɛ Tchad jamana kan terrorisme ko tɔɔrɔ anw de ta don nka Tchad t'a fɛ G5 ka bɔ yen Mauritanie t'a fɛ a ka bɔ yen terrorisme ko tɔɔrɔ tɛ olu kan depuis i b'a dɔn ko jamana wɛrɛw olu de ka laɲini bɛ ka senna G5 cili a man ɲi Faransi ma
parce que sinsin yɔrɔ dɔ de d'u bolo a bɛna kɛ dimiba de ye ka don la donc n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko Mali bɛ fɛ k'i kɔ don Faransi la Mali ka tila ka segin ka don G5 Sahel kɔnɔ o ye Mali talen a kunkolo kalifa cibaw la u b'a ci bɔgɔbɔgɔ ko wara min ko a kun ka ci ko ɲama t'a la u b'a ci bɔgɔbɔgɔ n'a ma ɲɛ k'i ye décision dɔw ta i bɛ sabati o ye anw ka faamuya ye ka di o yɔrɔ la anw bɛ mun leçon sama ka bɔ nin kɔnɔ Mali gouvernement olu ye fɛn dɔ de sɔrɔ u t'a fɛ min ka tila u la bilen u ka autorité renforcera u dili donna ni mun ye danaya min ni jamanadenw y'a sɛmɛ u la ka sababu kɛ u ni Faransi ka barita ye Faransi min n'a nege tɛ Afrique jamanaden si la Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafin si tɛ fɛ ka Faransi ye Afrique kɔnɔna la o danaya armu wɛrɛ tɛ sɔrɔ Asimi ka magasin kɔnɔ armu min bɛ o danaya bɔ u sinsinnen bɛ o armu de kan n'o ye danaya min bɛ u ni jamanadenw cɛ n'o sɔrɔla nin sira kan o bɛ se ka makaran cogo min n'o perdira o ye fanga ka ko bannen ye o danaya o tɛ se ka sabati k'a to a nɔ na jamanadenw y'a danaya sɛbɛn ni jigiya min ye o tɛ se ka dafa ka Mali to G5 Sahel kulu kɔnɔ abada Mali fanga dun ka jateminɛ na Malidenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ o ye Faransi n'a ka politique jugu de ye min bɛ ka Mali segin kɔ fɛn bɛɛ na kɛlɛ min bɛ an dala fana o Faransi kelen ni a ka janfan de sababu don o kɛnɛmamɔgɔ minnu kɛmɛ ka an sen ni an bolo siri ka jamanadenw k'o juru tigɛ k'an kannabila ka bɔ o jɔnya juru la o fana ye sinsin bere de ye min ye fangaba ye Mali gouvernement bolo donc Mali gouvernement an tɛ se ka to G5 Sahel kɔnɔ parce que o ye garant dɔ ye ka don Malidenw sen na fo a juru ka tigɛ voilà pourquoi anw ka jateminɛ na ni jamana ninnu ye sababu de di gouvernement ma G5 Sahel boli a ŋaniya tun bɛ gouvernement na ka kɔrɔ ninnu ye sababu de d'a ma an balimaw G5 Sahel n y'a fɔ aw ye cogo min ka b'a créé la 2014 fo bi nafa kisɛ kelen maa si tɛ se k'i bolo si min ma ko G5 Sahel sera k'o ɲɛ G5 yɛrɛ tɛ se ka hali a yɛrɛ kungo fɔ diɲɛ kɛnɛw kan Faransi de bɛ kuma G5 Sahel tɔgɔ la ONU kɛnɛ kan mun na ka sababuya kɛ a denbajala bɛ Faransi de bolo anw dun ye Faransi sɔrɔsiw bɔ yan ka juru jɔnya bɛnkan min bɛ an ni Faransi cɛ k'o bɛnkan bɔrɔtɔ sɔrɔsiya sira kan anw tɛ se ka to tɔn kɔnɔ tɔn min denfajala bɛ Faransi kunna tɔn min ni Faransi de bɛ kuma a tɔgɔ la ONU kɛnɛ kan diyagoya anw bɛ bɔ G5 Sahel kɔnɔna la voilà pour comment il faut comprendre la décision du gouvernement Mali ye baaraɲɔgɔnya sira kuraw de ta Mali bolo min nafa bɛ Mali kan kɔnɔnajɛlenya ni an danbe bonyani bɛ sira min kan n'o ye an ni Algérie ani Rusiw olu ka baaraɲɔgɔnya ye an balimaw siga t'a la G5 Sahel ko nin y'a ko bannen ye maintenant Mali gouvernement segili ka don décision kɔnɔ ka don G5 Sahel kɔnɔ a ɲɔgɔn kasara tɛ yen tuguni o kɔfɛ Mali ka nin communiqué min n'u y'a kɛ ka décision ta an bɔra G5 Sahel la i b'a ye k'a fɔ fɛn fila de bɛ yen souveraineté ani indépendance o volonté o bɛ se ka matérialiser cogo min voilà pourquoi Mali gouvernement a décidé ka bɔ G5 Sahel kɔnɔ nin ye anw ka faamuya ye wa anw bɛ gouvernement o encourager nin sira kan kabi G5 sigili anw ma nafa y'a la on l'a toujours dit
Fransi nana nafamaya nalila u nana ko non ko Europe kana u nana ni takuba ye u nana ko G5 Sahel ko Sahel jamanaw wa ni fɛrɛ ma ɲini u kun b'u tun na ko OTAN ko kana ni OTAN ye i n'a fɔ u y'a kɛ Afghanistan cogo min an bɛ san 30 san 40 kɛ o fana kɔfɛ don dɔw b'u kɔ don terrorisiw bɛna fanga ta Bamakɔ u ye ni ɲɔgɔnna de kɛ Afghanistan san 30 présidence kɔfɛ ka na ni forcew ye ŋaniya juguya bolo ma ka sɔrɔ olu de bɛ tiɲɛni kɔfɛ force sugu bɛɛ ka na ni OTAN ye ka tila k'u kɔ don terrorisiw ye fanga ta u bɛ sigi k'u lajɛ nin bɛɛ ye dabɔn kama de u bɛ san damadɔ kɛ tiɲɛni na maaw lajabali la sariya jugu bolili la kɔfɛ u bɛ na tuguni k'u bɛ na dugudenw libéré kɛlɛw bɛ wuli guerre civile bɛ wuli révolution bɛ wuli coup d'état tentative olu bɛ don a kɔnɔ kɔfɛ u bɛ na k'u nana jamana sauver tuguni n'u nan'u sigi o kɔfɛ u bɛ san 100 wali san 40 kɛ o fana kɔfɛ ka sababu kɛ u ka présidence san 20 san 40 kɛlɛ bɛ juguya don o don diɲɛ bɛɛ da b'u la o de la u y'u kɔtɔrɔma bɔ u ma tila Afghanistan na u y'u kɔtɔrɔma bɔ de ka fanga di islamisiw ma u bɛ tila ka na Mali fana b'u bolo o cogo de la déjà mɔgɔ minnu bɛ kibaruya kalama depuis 2020 Fransi fanga kɛrɛfɛmɔgɔ ni a conseiller dɔw bɛ ka fɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ fanga ka islamisiw ka fanga ta Bamakɔ ko ka jamana di olu ma pour que ko jamana ka suma fɛɛrɛ de don dabɔngama de don wa janfajuguba de don du jour au lendemain an tulo bɛ an y'a mɛn ko Faransi bɛna u ka dispositif ko ka yɛlɛma don a la an ko et pourtant information in a bɔn bɛ tiɲɛ fɛ ko Faransi bɛna Kidal bila u bɛna Tessalit bila u bɛna Tombouctou bila k'u bɛ taa dans les trois frontières ko État islamique bɛ Nigérian fan in na k'o de kan ka kɛlɛ an ko yadagali ninnu olu bɛ cogo di aw na kun y'o min ye ONU secrétaire général kumana ko terroriste minnu sɔn bɛna sɔn démocratie ma ka segin kɔ ko Mali n'olu bɛ se ka kuma et qu'ils peuvent même participer au processus politique o kɔrɔ u bɛ se ka ɲɛmɔgɔya ɲiniw kɛ Mali kɔnɔ Mali kun bɛ nin dangan de la nka